Pare. Maya grabe awang ka. Dahil pakiinuman. Ay apo. Jam ti agin inuwang pare. Ita madiday ta. Ingat mara. Di mo makita deta bagay pare. Ang nalumaga. Ano sidang pare? Wala, itlogin. Lansa. Ano? Lansa. Ano nga lansat? Daing. Apay lansat ti daing pare. Wah, mara. Dimas? Pare apay ada nakita ko. Deta ne. Mane. Manila ta. Mabaling nga dumawat ak pare. May man kinuha. Anagam ti English ti mani pare. Peanut. Peanut. Ano English na? Peanut butter. Yung palaman.